nekoliko decenija traje spor između Severno-Makedonaca i Grka u vezi naziva nekada Republike Makedonije, potom bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. I mnogi misle da je rešenje na vidiku. Lično nisam tog mišljenja iz jednostavnog razloga što smatram da velikim igračima odgovara baš ovakva situacija, nerešena ili polu nerešena. No, vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Ono što mene iznenađuje jeste da u Srbiji niko ni da zucne, ni da bekne, ni da kaže koju reč po pitanju Makedonije. A zašto? Pa, to ćete morati naše elite da pitate, kao da svi se nekako prave nemušti, kao da Makedonija nikada nije bila srpska zemlja. Kao da nikada na njom nisu vladali srpski vladari i zaista me čudi da je apsolutno zaboravljeno i da smo se svi zajedno nekako vrlo lako odrekli i kralja Milutina, i Dušana Silnog, i Mrnjavčevića, i Kraljevića Marka, i Konstantina Dejanovića, i Bitolja, i Skoplja, i Prilepa, i Kumanova, i Bregalnice, i Kajmakčalana. Dakle, odrekli smo se poprilično lako silnih Srba koji su vekovima krvarili, za oni su bili uvereni svoju zemlju, zemlju u kojoj su se rađali Srbi i u kojoj se rađala Srbija. Sad, ono što je zanimljivo jeste da ovo pitanje nije pitanje samo emotivne prirode, mada zaista moram da priznam da kod mene izaziva emocije. Ovo pitanje ima i svoju pravno-formalnu stranu. Naime, država Srbija je prilikom formiranja Kraljevine, najpre Srba, Hrvata i Slovenaca, potom i Kraljevine Jugoslavije, unela u novu državu čitavu svoju teritoriju. Tu teritoriju činila je i Vardarska Srbija, što zapravo predstavlja nekih 98% današnje Severne Makedonije. Pa se postavlja pitanje kojim je to međunarodnim, a da kažemo ugovorom, ili dokumentom, ili odlukom, ratom, ili na neki drugi način koji meni trenutno ne pada na pamet, prilikom raspada Jugoslavije, koja je nastala kao pravni sledbenik Kraljevine, najpre rekoh Srba, Hrvata i Slovenaca, potom i Kraljevine Jugoslavije, dakle, na koji je to način Srbija izgubila ogroman deo svoje teritorije. To što je neki avnoj i nekakva komunistička vlast odlučila da na vekovnim srpskim prostorima posle Drugog svetskog rata izmisli i stvori neku drugu naciju koja se nije zvala Srbi, već Makedonci, ne znači ništa. Uostalom, poznato je da su komunisti, naročito posle Drugog svetskog rata, plenili šta su stigli, oduzimali šta su stigli. Pa danas država ima obavezu da vraća bespravno oduzetu imovinu, kao što ima obavezu i da tu imovinu, ukoliko nije u mogućnosti da vrati, plati. To se valjda zove restitucija. Znam da će neki reći, ali Jugoslavija, odnosno Srbija, se zapravo povukla iz Makedonije tada i da je Milošević i tadašnji režim, da su oni zapravo priznali Makedoniju, što opet ništa ne znači. Dakle, to što je režim Slobodana Miloševića priznao nekakvu, tada se zvala bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, apsolutno ne znači ništa, kao što ne znači ništa što su neke države priznale Kosovo, pa evo vidimo da unazad mesecima, unazad povlače to priznanje. Dakle, reč je o čisto jednoj političko-diplomatskoj stvari. Priznanja se mogu dati i mogu se povući. Reč je zapravo o stvarima koje su deklarativne prirode. Ne postoji, dakle, nikakav sporazum, nikakav dogovor, potpisan dokument kojem se Srbija odriče
dela svoje teritorije koju je unela u Kraljevinu Jugoslaviju, a reč je o Vardarskoj Makedoniji, odnosno danas Severnoj Makedoniji. Još jedno pitanje koje se nameće i o kojem ćemo pričati u ovom klipu jeste ko su zapravo Makedonci ili Severnomakedonci. Ako već nisu Srbije. Ono što odmah pada u oči jeste da se broj današnjih Severnomakedonaca otprilike poklapa sa brojem Srba koji su živjeli u Vardarskoj Makedoniji i kreće se od 2,1 do 2,2 miliona. Oni kažu da su potomci antičkih Makedonaca. A ko su antički Makedonci? Pa to je jedno malo pleme, ako vas interesuje, čini mi se da je Miloš Milojević o tome opsežno pisao, kojeg su porekla Filip i Aleksandar Makedonski i danas je predmet spora među istoričarima, naročito o onoj staroj ili novoj struji, i o tome nećemo dužiti, nećemo trošiti vreme, možda je to priča za neki drugi klip, ali ono što svakako moramo da se zapitamo jeste sledeće. Ukoliko su današnji severni Makedonci, zapravo potomci antičkih Makedonaca, gde su oni bili 2000 godina? Šta su radili? Gde su se krili? Odjednom se potomci antičkih Makedonaca pojavljuju u 20. veku, više od 2000 godina pauze, i zamislite, ima ih baš toliko koliko je bilo Srba u Vardarskoj Srbiji ili Vardarskoj Makedoniji i žive na istom mestu, na istoj teritoriji na kojoj žive Srbi i imaju iste običaje kao što imaju Srbi i tu nema nikakvih spomenika dok nisu počeli da ih grade sad u poslednje vreme, možda u poslednjoj deceniji, antičkim Makedoncima, već su to isključivo bili srpski spomenici i pričaju jednim jezikom koji je ništa drugo nego samo jedan dijalekat srpskog jezika i taj dijalekat Srbi u Srbiji ili u Matici možda još bolje razumeju nego što razumeju Leskovčane ili Vranjance, Piroćance i tako dalje. I složit ćete se sa mnom kad sve to znamo da nije tragično, bilo bi više nego smešno. U ovom klipu mi ćemo se potruditi da vam dokažemo praktično da su današnji Severnomakedonci nekadašnji Srbi. I ne samo to, dokazat ćemo vam i pokazati da je središte današnje Makedonije zapravo središte srpske srednjevekovne države sa mnogobrojnim crkvama i manastirima i Srpskom Svetom Gorom ili Crnom Gorom, ako tako hoćete. Dakle, središte srpske srednjevekovne duhovnosti, ali i vojno, kulturno i svako drugo središte. Vardarska Srbija. Serbia Vardarijene. Serbia du Vardar. Vardarian Serbia. Vardar Srbija. Dakle, sve su vam to istovetne reči, istovetni izrazi, dakle, termini, a znače isto, naravno, izgovoreni na više različitih jezika, koji označavaju sadašnju teritoriju Severne Makedonije, koja je skoro identična onoj koja je 1913. godine Bukureštanskim mirom pripala Kraljevini Srbiji, te Nejskim mirovnim sporazumom 1919. godine malo dopunjena. Ali, srpska vladavina današnjom Severnom Makedonijom počinje mnogo pre 20. veka. Tačnije, 7 vekova ranije, a vrlo verovatno i još ranije. Miloš Milojević piše ovako. Pod srpskim kraljem Budimirom Drvanićem 675. godine vidimo urednu i nezavisnu srpsku crkvu sa svoja 2 arhijepiskupa, od kojih je prvi u Duklji, na Prehvali, to je današnja Prevala,
prestolnici tadašnjih srpskih kraljeva na današnjem Šaru, odnosno Šar planini, između Prizrena, Kičeva, Tetova i Dibre, odnosno to bi bio današnji Debar. Drugi je u Solinu, današnjoj Dalmaciji, kaže Milojević i dodaje: prvom srpskom Svetom Gorom, ili kao što su i obično zbog življenja Kaluđera ili Crnorizaca zvali Crnom Gorom, zvao je se srednji deo srpske zemlje i Srbije, još pre Nemanje, u kome su bile prestolnice srpskih kraljeva i vladalaca pre Nemanje. Zahvatala je deo Ohridske, Bitoljske, Kičevske, Dibarske, Tetovske, skoro svu Skopljansku, Gnjilansku, Kumanovsku, Krivorečku, Vranjsku, Banjsku i Sofijsku nahiju. Dugo je ova naša Sveta Gora bila sred sreda naše prosvete i književnosti, sve dokle se ne podeli Srbija, kraljevina, na dve države, i to: prvo, državu kralja Dragutina, koja je zahvatala od Zvečana pa dalje preko Save i Dunava ka severu, i drugi deo, odnosno državu kralja Milutina, od Zvečana dalje ka jugu. Srbi mnogo pre kralja Milutina žive na prostorima današnje Severne Makedonije, nekada Vardarske Srbije. To je jasno kao dan, da ne kažem da žive od vajkada, da su se tamo rađali. Međutim, zvanično se kaže da srpska vladavina Vardarskom Srbijom ili Vardarskom Makedonijom, današnjom Severnom Makedonijom, počinje 1282. godine sa kraljem Milutinom i njegovim pobedama protiv, nazovi, Vizantije. Ja ću vam reći da bi precizniji naziv značio Istočno Rimsko carstvo. Istina je da se srpska srednjevekovna državnost utemeljuje na baš toj teritoriji nekadašnje Vardarske Srbije, današnje Severne Makedonije. Dušan Silni iz dinastije Nemanjića, unuk već pominjanog kralja Milutina, sin Vukašinov, bio je car Srba, Grka i Arbanasa. Sredinom 14. veka, kada se to srpsko carstvo prostirilo na 2/3 Balkanskog poluostrva. Car Dušan se 1346. krunisao za cara, i to u Skoplju. U istom gradu, 3 godine kasnije, dakle 1349. on donosi svoj čuveni zakonik koji uz Svetosavsko zakonopravilo svakako jedan od najznačajnijih srpskih srednjevekovnih dokumenata. Srbija je tada moćna u svakom pogledu, vojnom, političkom, duhovnom, tehnološkom, umetničkom. Zašto sam vam to ispričao? Zato što se time potpuno dovodi u pitanje priča pojedinih istoričara. Nažalost, tu su i mnogi naši istoričari koji kažu da su Nemanjići uglavnom širili državu srpsku ka jugu, dok je taj proces postao drugačiji od despota Stefana Lazarevića, koji je počeo da širi Srbiju ka severu. Prema danas dostupnim podacima, teško je ignorisati činjenicu da je srednjevekovna Srbija nastala na prostoru današnje Makedonije, odnosno Severne Makedonije, tada Vardarske Srbije. Dakle, nisu Nemanjići širili Srbiju ka jugu, nego su se Srbi na tim prostorima od vajkad rađali i od vajkada živeli i stvorili svoju državu među svojim narodom. Opet, s tim u vezi, apsolutno pada u vodu i priča ili dilema o caru Dušanu kao osvajaču. Pre će biti i najverovatnije će biti da je on osloboditelj ili, još preciznije rečeno, branitelj. Dakle, prestoni glad prve srednjevekovne srpske države, da ponovimo još jednom, je Skoplje, kasnije Prilep. Srpska državnost, pre svega duhovno, se odatle širila na sever. Otuda i nebrojano mnogo duhovnih spomenika na tlu Vardarske Srbije koji su ostavili tu srpski kraljevi. Predanje kaže da se pre dolaska Turaka
ta oblast zvala Skopska Sveta Gora i imala je 365 crkava i manastira. Kada kažemo oblast, misli se na okolinu Skoplja, gde i danas u selima Kučevište, Gornjane, Banjane, Čučer, Pobužje, Gluvo, Mirkovce, žive Srbi i čine većinsko stanovništvo, ali sada postoji svega 50 crkava i manastira. Dakle, 7 puta manje nego što ih je bilo pre 7 vekova. Jedan od najznačajnijih takvih spomenika na teritoriji Vardarske Srbije je Markov manastir, zadužbina kralja Vukašina i sina mu već pomenutog Marka u selu Markova Sušica, 18 km južno od Skoplja. Izgrađena je 1345. godine i Đorđe Janković, pozivajući se na Lomino prakosovo, kaže da je oslikan tako da govori o nekoj drevnoj bici u kojoj su Srbi bili učesnici, koja se odigrala u središtu Evroazije i Indoarijevskog doba. I upravo ta bitka, opisana u Mahabharati, oslikana, reko smo, u Markovoj crkvi, bila je inspiracija za svesno žrtvovanje za carstvo nebesko Lazara, Miloša i ostalih na Kosovu 1389. O tome više možete pogledati ukoliko vas interesuje u klipovima Srbije Global, a koji su vezani za kosovski boj i to u prvom ili drugom nastavku. Na teritoriji oko Skoplja, posebno na prostoru nekadašnje srpske Svete Gore, uobičajeno i vrlo često lično ime bilo je Srbin. Otuda i mnogo toponima koji u sebi sadrže Srb ili Srbin. Međutim, to nije sve. Muško lično ime je Srbin. Tokom turske vladavine i kasnije, do završetka Drugog svetskog rata, bilo je rašireno i u zapadnim krajevima današnje Severne Makedonije. Ti krajevi su okolina Gostivara i Tetovali ili oblast Polog, okolina Kičeva, Broda ili oblast Poreče, okolina Debra, Strugje, Ohrida, Velesa, oblast Babune, Bitojsko-Prilevska kotlina, oblast Železnik ili Demir Hisar i tako dalje. To su istovremeno i krajevi raširenosti srednjevekovnih slovenskih plemena, Brsjaka i Mijaka. Možda je i tada postojalo lično ime Srbin. U brojnim selima navedenih krajeva po žiteljima sa ličnim imenom Srbin danas potiču: prvo, rodovi zvani Srbinovci; drugo, delovi sela zvanih Srbinovska mahala; treće, brojna topografska imena, na primer Srbinova njiva, Srbinov kamen, Srpska reka, kod Strumice, Srbince i drugi. Zanimljivo je i to da je svaka žena udata za muškarca sa imenom Srbin od venčanja dobijala ime Srbinica. Uopšte, bio je dobro raširen narodni običaj da se muškoj deci, pored drugih imena, na krštenju davalo i pomenuto ime Srbin. Svet je bio veoma naviknut na to karakteristično ime. Međutim, ovu interesantnu pojavu iz narodnog života na jugu zemlje još niko od etnografa nije zapazio i posebno proučavao. Nameće se logično pitanje: može li onaj ko nosi lično ime Srbin i ostali slovensko-pravoslavni stanovnici tih krajeva da nemaju i srpsku nacionalnu svest? I naravno da to nije sve, već usmena književnost u Makedoniji bila je skoro u potpunosti posvećena Srbima, srpskoj zemlji i srpskoj matici, staroj Srbiji, odnosno Makedoniji. To se vidi najbolje u makedonskim lirskim pesmama. Nema u narodnoj poeziji i u narodnim predanjima ni reči o bugarskoj državi, bugarskim carevima, plemićima i junacima. Uostalom, tamo nema ni njihovih grobova, niti spomenika. Makedonci, što je najznačajnije, nisu pevali samo o srednjevekovnim Srbima u Makedoniji, nego i o drugim srpskim junacima koji su živeli u drugim udaljenim krajevima, na primer o Bolanom Dojčinu, Solunu, Senjaninu Ivi i Kosovskom boju. Evo jedne takve pesme
Pročitat ću vam samo deo. A u potpisu je od Brsjačka baba Velika Ristića, malo Crsao, Bitoljska nahija, Vostara, Srbija, Makedonija. I mi zadrža Arso Patrika, go zadržavo sveta Sovija, nego mi puštavo sveta pećivo, srska zemlja, ta Makedonija. Dr. Jovan Erdeljanović kaže da su srpske pesme u Makedoniji skupljali i bugarski književnici i da su u svim tim pesmama samo srpski sadržaj. On, kao primer, navodi braću Miladinov, Mihajlova i Draganova. Dalje, u svim krajevima stare Srbije stanovništvo neguje najkarakterističniji verski običaj, krsnu slavu, odnosno krsno ime. Taj verski običaj je nepoznat kod ostalih Slovena, pa i onih u susedstvu Srba. Nepoznat je i ostalim hrišćanskim narodima u Evropi, Aziji ili Africi. Dr. Jovan Erdeljanović ustanovio je da Srbi u Makedoniji imaju još dva običaja koji su ostalima, a pre svega Bugarima, nepoznati. Oni su opet vezani za krsnu slavu. Prvi od njih je preslava, a drugi seoska slava. Prvi se slavio kao dodatak krsnoj slavi porodice i obeležava se tokom leta sa manje obreda i manje gostiju, a drugi je posvećen svecu čitavog sela i tada slavljenicima dolaze u posetu gosti iz drugih sela i najbližeg grada. Ove seoske slave se slavi i danas u svim srpskim krajevima i održale su se i u vreme komunizma. Ljudi koji žive na prostoru današnje Severne Makedonije, kao i ostali Srbi, unosili su badnjak u kuću na badnje veče, stavljali su drvo na vatru i imali su istovetan obred kao i Srbi. Bugarske porodice ovaj obred jednostavno ne upražnjavaju. Idemo dalje. Jovan Cvijić kaže, citiraću, i u samoj južnoj i istočnoj Makedoniji nema poznatog antropološkog tipa koji se često susreće u severnoj Bugarskoj i koji se mora smatrati kao specifično bugarski, širokog lica, jake jabučice, što ukazuje na mongolsko poreklo. Izgleda ipak da su i južni i istočni makedonski Sloveni antropološki bliži Srbima. Završen citat. Nažalost, kao i kod većine srpskih intelektualaca, i kod Cvijića se prepoznaju uticaj zapadnoevropske tvrdnje o nesrpskom narodu na srpskoj zemlji, pa ne kaže da su Makedonci zapravo Srbi, nego da su antropološki bliži Srbima nego Bugarima. Jovan Erdeljanović u svojoj knjizi Makedonski Srbi dalje kaže da bugarsko nacionalno ime nije postojalo nekoliko stoleća po bugarskom dolasku na Balkan. Bugari su dakle bili stranci koji su pokorili slovenska, tačnije srpska područja u današnjoj Bugarskoj, a Makedonijom su vladali samo u 9. i 10. stoleću, kada su protiv Srbije ratovali Franci, Bugari i Vizantijci. Srbi su prognali Bugare iz današnje Makedonije posle teških bitaka 929., 931. i 969. godine. Ako sve ovo do sada rečeno uzmemo u obzir, može se lako zaključiti da kod nazovi Makedonaca nije mogla da ostane u predanjima nikakva uspomena na bugarsku državu, jer se po Erdeljanoviću tek u 13. veku reči Bugari i bugarski upotrebljavaju u etničkom smislu, a dotle su imale samo političko značenje, to jest obeležavale su samo podanike bugarske države. Konačno, dugogodišnji predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Aleksandar Belić, je još 1905. godine, kada je bio državljanin Austro-Ugarske, napisao studiju o srpskom jeziku i potvrdio prisustvo više srpskih narečja poput onih u Makedoniji, jer tamo nije bilo samo jedno narečje. Pored ostalog, akademik Belić žali što je kod srpskih filologa prestalo zanimanje za tako brojnim dijalektima srpskog jezika, jer je svaki imao u svojim nedrima srpsku kulturnu baštinu. Da su oni izučavani, ne bi s lakoćom bilo prihvaćeno da Makedonci imaju svoj nesrpski jezik koji Srbi lakše razumeju nego govor, recimo, Leskovčana, Vranjanaca ili Piroćanaca. Studija doktora Belića nikada se nije pojavila u školskoj ili univerzitetskoj literaturi.
Jednostavno, kada je završena, više nije bilo poželjno pričati o Srbiji. Iz ove Belićeve studije, koje, ako mogu skromno da primetim, teško osporljiva, citirat ću vam mali deo koji kaže ovako. Prizrenski dijalekat se raširio daleko na severoistok, obrazujući u Srbiji dve grupe govora, Timočko-Lužničku i Zaplensko-Južnomoravsku, na koju se naslanjaju i dijalekti stare Srbije, Novoprizrenski i Makedonski, Kumanovski i Kratovski. Iako sada sve ovo znamo, postavlja se pitanje koje se uostalom samo i nameće. Kako se uopšte došlo do toga da stara Srbija ili Vardarska Srbija postane Makedonija, a Srbi postanu Makedonci? Pa ovako. Kad smo već pominjali cara Dušana, u jeku svoje najveće snage i moći car Dušan Silni misteriozno umire. Slično kao i otprilike vek kasnije despot Stefan Lazarević. Obojica su doručkovala i potom umrla. Današnjim rečnikom Crne hronike rečeno, mogli bismo osnovno da sumnjamo da su obojica bili otrovani. No, da se vratimo na Dušana. Dušana nasleđuje sin Uroš, koji nije bio ni bleda senka svog oca i narod mu daje nadimak nejaki i ono što je poznato da Srbi retko kada pogreše, kada nekom dodele nadimak. Tada počinje i rasparčavanje silnog carstva Dušana Silnog među velikašima, što je u potpunosti odgovaralo tada nadolazećoj sili iz Male Azije, Turskoj. Period od 1394. do pred kraj 19. veka obeležen je turskom vladavinom Vardarskom Srbijom. Završetkom srpsko-turskog i rusko-turskog rata, te mirovnim sporazumom u San Stefanu 1878. i nakon toga u Berlinu, Srbija, Crna Gora i Rumunija postaju nezavisne države, a Bugarska ostaje pod okupacijom Turske sve do 1908. godine. Premda nikada nije sproveden u delo, sa Stefanski sporazum koji je revidiran u Berlinu iste godine, imao je dalekosežne posledice po, ajmo da kažemo tako, južne Slovene. Zašto? Pa evo ovako, Crna Gora je bila apsolutno zadovoljna. Međutim, Srbija i Rumunija su bile apsolutno nezadovoljne. Bugari su bili odlukama u San Stefanu presrećni, jer su samo formalno trebali da budu vazali Turskoj, a zapravo je ideja Rusije bila stvaranje velike Bugarske pod kontrolom Rusije, koja bi se prostirala od Dunava na severu do Egejskog mora na jugu i od Ohrida i Niša na zapadu do Crnog mora na istoku. Za srpsku javnost i političke lidere ovo je bila ogromna nepravda. Tu nepravdu su pre svega nametnuli Rusi, a čije razloge Srbi nikako nisu mogli da razumeju. Reč je pre svega o izlasku Rusije na topla mora i, ajmo da kažemo, još pre toga Carigradu kao ruskoj vekovnoj fiksaciji. Iako je srpska vlada u tom periodu sprečavala koliko je mogla razbuktavanje javnog antiruskog raspoloženja, novosadska zastava je otvoreno optužila Rusiju. I taj tekst optužbe, odnosno siže tog teksta, glasi ovako, citirat ću. Vidimo da bugarski narod uz podršku ruskih bajoneta i pod rukovodstvom ruskih državnika gori od želje da postigne pan-ruske ciljeve, zauzimajući područje koje po geografskom i etničkom položaju pripada Srbiji. Na sreću Srba, San Stefanski mirovni sporazum revidiran je pre svega zbog nezadovoljstva Beča i Londona, ali je izazvao veliki zaokret u spoljno-političkoj orijentaciji Srbije, te do tada Rusiji prilično odan
i veran Milan Obrenović zahladnio apsolutno odnose sa slovenskom braćom i okrenuo srpsku spoljnu politiku ka Nemačkoj i Austro-Ugarskoj. Te 1878. godine seljani iz sela Žiten, Sofijski Sandžak, pišu sledeće pismo Milanu Obrenoviću. Njegovom veličanstvu, gospodaru Milanu Obrenoviću, četvrtom gospodaru. Mi smo pravi stari Srbi i kao Srbi želimo da budemo s našom braćom Srbima. Komitet bugarski hoće da nas silom pobugari. Molimo tebe, gospodaru, molimo i ruskog cara Aleksandra, gledajte da mi kao pravi Srbi ne ostanemo pred silom Bugari, no da budemo tvoji pa da se pridružimo našoj braći Srbima. Naša je stara granica srpska granica. Bakrno guvno, koje mi zovemo pobijen kamik. Ne samo mi, no celi Sandžak Sofijski je ovejani Srbin i svi su gotovi da ovo isto kažu, a ako i koji budu upitani, samo ne smedu, jer čorbadžije i komitetlije, ako se dozna, odmah batinaju i hapse. Mi sad patimo gore od njih nego što smo patili od Turaka. Kod gubernatora Sofijskog gospodina Alabina ne možemo da predamo tužbu nikako, te ovako njemu da se poželimo. Tu je komitet bugarski. Tu su njihovi žandari, pa čim nas vide i saznaju šta hoćemo, odmah nas biju i teraju u aps. Ne daj da nas gospodaru ovako muče Bugari i da nas silom bugare kad nismo Bugari. Mi smo Srbi i sa Srbima hoćemo da živimo i da umremo. 15. maja 1878. selo Žiten, Sandžački Sofijski, pokorni seđani, po imenu Miho Božilov, Kmet, Vato Najdanov, Veselin Todorov, Minko Cvetin, Taško Crnin, Donko Kočin, Vičko Mladenova, Sokol Lazarov, Grozdan Lenkov, Todor Đošin, Toše Bonin, Petar Stončin, Zaharin Veselinov, Vučo Zlatkov i tako dalje i tako dalje. Primetili ste verovatno da svi potpisani seljaci u ovom dokumentu koji su poslali, odnosno pismu koji su poslali Milanu Obrenoviću, imaju prezimena koje se završavaju na ov ili e. Tako se obično završavaju bugarska prezimena. Međutim, da ispreciziramo i tu priču. Zarad opstanka na svojim prostorima, na svojim ognjištima, Srbi su, kako bi izbegli bugarsku torturu, često menjali svoja prezimena na taj način što su izbacivali ono ić i dodavalo se tu nastavak ski. Dakle, tako je, recimo, od Stojkovića postao Stojkovski ili od Cvetkovića Cvetkovski. Eklatantan primer toga je ovaj spomenik. Tu komentar nije ni potreban, možete i sami da se uverite u ovo što vam ja pričam. Da sad opet budemo precizni. Nije apsolutno bilo ni čudo da iz istog, dakle, pomenutog razloga, Srbi jednostavno izbace kraj svog prezimena, dakle, ono ić opet, i na taj način od Stojkovića postane Stojkov ili od Cvetkovića postane Cvetkov. I konačno, posle 5 vekova, Turci vraćaju Srbima ono što su im oduzeli, Vardarsku Srbiju. Dakle, oni ne vraćaju tu teritoriju koja je danas teritorija takozvane Severne Makedonije ni Bugarima, ni Grcima, nego baš Srbima. A zašto? Pa Turci dobro znaju od koga su uzeli tu teritoriju.
Pomenutim sporazumom berlinskim, da budem precizan, egejski deo srednjevekovne Srbije predat je Grcima. Opet da kažemo, ničim zasluženo, da bi se, kako je navedeno, i tobož sačuvala ravnoteža između slovenskog i grčkog stanovništva na Balkanu. Dakle, ceh nezavisnosti Srbije platili su egejski Srbi, kojih je prema turskom popisu, i to 1904. godine, bilo oko 900.000, a prema popisu iz 1912. Grci su bili manjina u čitavoj Egejskoj Makedoniji. I još je zanimljivije da na području Egejske Makedonije pre 1878. godine i sporazuma u San Stefanu i Berlinskog sporazuma, dakle, gotovo da nije bilo niti jednog jedinog Grka. 8 godina posle ujedinjenja Kneževine Bugarske i Istočne Rumelije, 5. novembra 1893. Bugari osnivaju tajno društvo u Solunu u kući solunskog bibliotekara Ivana Hadži Nikolova pod nazivom Bugarski makedonsko-odrinski revolucionarni komitet ili kraće BMROK. Već 1897. organizuju i podkomitet organizacije pod nazivom Društvo protiv Srba. Postavljeni cilj bio je, citiraću, ognjem i mačem iskoreniti Srbe u Makedoniji. U Vardarskoj Srbiji, odnosno Makedoniji, današnjoj Severnoj Makedoniji, tada je živelo 1.200.000 Srba. Zanimljivo, čelni čovek podkomiteta bio je Dame Grujev, odnosno Damjan Grujić, pitomac društva Sveti Sava u Beogradu. Organizacija sve do 1919. godine zadržava u svom nazivu deo Odrinska, odnosno Jedrenska. Već posle Prvog Balkanskog rata i zajedničko srpsko-bugarskog osvajanja Jedrena bilo je jasno da potpisnice Berlinskog sporazuma neće dozvoliti prelazak Bugarske na južnu stranu planine Balkan, jer bi time preko Bugarske bio otvoren put Rusiji prema dugogodišnjoj njihovoj fiksaciji i fascinaciji Carigradu, što je i bio osnovni motiv smišljenja takozvane Velike Bugarske. Od Nejskog sporazuma 1919. Bugarska gubi interes za Trakiju i usmerava delovanje organizacije ka Vardarskoj Srbiji, odnosno na Vardarsku Srbiju. Od tog vremena do današnjih dana naziv organizacije je VMRO. A šta su joj stvarni ciljevi? Na možda najjednostavniji način objasnio je u svom intervjuu u Zagrebu Vančo Mihajlov, čelni čovek VMRO ujedinjenja od 1925. do 1944. Inače, u Hrvatskoj je boravio kao saborac Ante Pavelića od 1941. do kraja rata, a intervju je dao Nemačkoj telegrafskoj agenciji 9. marta 1944. Mihajlov u intervju doktoru Heinzu Grunertu kaže sledeće. Makedonija je samo zemljopisni pojam. Njezini žitelji samo iz praktičnih razloga koriste regionalno ime Makedonci, kao što neki u Hrvatskoj kažu da su Bosanci, Dalmatinci i slično, u Nemačkoj Prusi, Bavarci i tako dalje, ili u drugim područjima Bugarske, Tračani, Dobružani i slično. Makedonska nacija ne postoji. Nacije su na Balkanskom poluotoku oformljene već pre 1500 godina. Današnji Makedonci nisu ništa drugo doli makedonski Bugari. Teorija o postojanju makedonske nacije s vlastitim jezikom i tako dalje je boljševički izum. Zahtjeve za autonomijom i neovisnošću Makedonije zagovaralo je naša organizacija jer se nije moglo otvoreno tražiti ujedinjenje sa Bugarskom, a osim toga jer se drugačije nije moglo jasnije istaknuti ideju o integritetu Makedonije. Za nas je pitanje slobode Makedonije toliko važno koliko i pitanje o integritetu Makedonije. Oni su nerazdvojivo međusobno povezani. Stoga ujedinjenje samo pojedinih delova Makedonije s Bugarskom ne predstavlja oslobođenje Makedonije. Od ujedinjenja Kneževine Bugarske i Istočne Rumelije pa do kraja Drugog svetskog rata na vlasti u Bugarskoj je dinastija Battenberg, Nemačka i Sachsen-Coburg und Gotha
Austro-Ugarska. Treće Bugarsko carstvo pod vođstvom kralja Ferdinanda I. proglašeno je 1908. godine, jedan dan pre aneksije Bosne i Hercegovine. Srbija je 1912. oslobodila Skoplje, Prilep, Tetovo, Bitolj, u koji je sam ušao komandant prve armije, kasnije vojvoda Petar Bojović. Vardarska Srbija je odbranjena i naredne godine na Bregalnici, ali ubrzo je usledio Prvi svetski rat. Pod jakim uticajem Nemaca, Bugarska je u oba svetska rata bila na strani Nemaca. Nikola Pašić 1915. odbija, kako je sam rekao, nepristojnu ponudu stvaranja Velike Srbije na račun predaje dela teritorije Vardarske Srbije Bugarskoj, kako bi ista ušla u rat na strani sila Antante. Smatravši da stara Srbija, odakle je i ponikao Nikola Pašić, nije ni za kakvo pogađanje. Ratni boravak Bugarske u oba svetska rata na okupiranom prostoru praćen je zatiranjem svega što je srpsko. Bugari pokrštavaju srpsko stanovništvo, uzurpiraju verske i obrazovne srpske ustanove, progone srpske učitelje i sveštenike i sve viđenije Srbe. Nemilosrdno ruše sve spomenike i spomen kosturnice srpskih vojnika iz Balkanskih i Prvog svetskog rata. Torturu i teror nad Srbima uglavnom su obavljali aktivisti VMRO. Kapitulacijom Bugarske u Drugom svetskom ratu 1943. članovi VMRO-a koji su se do juče borili na strani bugarskih okupacionih snaga prelaze u partizane, komuniste, da bi sa Pankom Brašnarovim, nekoliko puta osuđivanim pripadnikom VMRO-a u Kraljevini Jugoslaviji, proglasili Republiku Makedoniju kao federalnu jedinicu FNRJ. Praktično se cilj VMRO-a tada i ostvario, jer je Vardarska Srbija prekrštena, zahvaljujući komunistima, u Republiku Makedoniju i time zapravo i dobila nezavisnost. Samo se epilog desio 8. septembra 1991. kada bivša Jugoslovenska Republika Makedonija proglašava i zvanično nezavisnost. Cilj Bugara i VMRO-a, ali pre svega komunista, rastakanje Srbije i izmišljanje, odnosno stvaranje veštačkih nacija od Srba, je doživao potpuni uspeh. Ruku na srce, u mnogome zahvaljujući i srpskoj eliti, koja nije činila ništa da to spreči, čak možemo reći suprotno. A da ironija bude veća, 2008. Makedonija priznaje nezavisnost Kosova. 2015. glasa za prijem Kosova u UNESCO. Bugarizacija, helenizacija i makedonizacija Srba na prostoru srednjevekovne, egejske i vardarske Srbije zaokružena je i završena. Od 2.100.000 Srba s početka 20. veka, samo vek kasnije ostalo ih je ni 50.000. Verovatno se kralj Milutin, Dušan Silni, Kraljević Marko, Vojvoda Bojović, mnogi srpski junaci sa Kajmakčalana Kumanova prevrću u grobu. Da su Bugari kojim slučajem pobedili u Bregalničkoj bici, verovatno bi glavna ulica u Sofiji nosila to ime. Naša deca, nažalost, i ne znaju zašto se i ko se borio i pobedio tamo za Srbiju i srpsku zemlju. Dok sam bio školarac, učio sam o Goce Delčevu. Nikada mi niko ni reč nije rekao o Vojvodi Babunskom, recimo. Njegovo pravo ime je Jovan Stojković, a borio se od početka 20. veka, pa možda i ranije za staru Srbiju, pa i onda u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, želeći da se osveti po svaku cenu VMRO-u koji su mu ubili brata i sinovca. Naša deca to ne znaju. Naša deca ne znaju za mnoge druge junake koji su četovali i borili se za svoju zemlju koja je trebalo da bude i naša zemlja, ali su nam je uz blagoslov naših elita i naše prećutno odobravanje iz neznanja oteli i od naših sunarodnika stvorili Makedonce. Konačno, postavlja se pitanje i zašto? A odgovor je sasvim jednostavan i glasi: ko kontroliše Vardarsku dolinu, taj kontroliše i Balkan. A boga mi,
i mnogo šire područje. Srbima se to ne sme dozvoliti ni po koju cenu. I u tome su se složile sve velike sile i veliki igrači. I Sjedinjene Američke Države, i Rusija, i Evropska unija. Priču o Makedoniji, današnjoj Severnoj Makedoniji, počeli smo činjenicom da Turci koji su vladali teritorijom današnje Severne Makedonije ili nekadašnje Vardarske Srbije 5 vekova od kraja 14. do kraja 19. veka, Srbima vraćaju tadašnju teritoriju Vardarske Srbije, odnosno Vardarske Makedonije, i rekao smo i zašto, zbog toga što su Turci apsolutno tačno znali od koga su tu teritoriju i uzeli. Dakle, oni ne vraćaju tu teritoriju ni Bugarskoj, ni Grčkoj, već Srbiji. Sad u čemu je kvaka? Pa tu priču je, ja bih rekao, sjajno objasnio profesor Radovan Damjanović, ali ajde, ja ću da probam da budem jednako precizan. Nejskim mirovnim ugovorom, koga sam takođe pominjao, 1919. godine, dopunjena je teritorija koja je 1913. godine bukureštanskim mirom pripala Kraljevini Srbiji. Dakle, Nejskim mirovnim ugovorom Strumica i deo oko nje oduzimaju se Bugarskoj i dodeljuju Kraljevini Srbiji, tačnije rečeno, ne radi se to za uvek. Dakle, ta teritorija se dodeljuje na 100 godina. I sad me baš zanima, kao što je to zanimalo i profesora Damjanovića, kome će, jer ove godine, 2019. ističe taj rok od 100 godina, kome će, a ne sumnjam da hoće, Bugari potražiti teritoriju Strumice i okoline nazad. Dakle, Makedoncima, koji u to vreme kao država nisu postojali, oni postoje od 1946. godine, ili Srbima. Na kraju krajeva, Bugari ništa sa Makedoncima nisu ni imali. Oni tačno znaju da su Kraljevini Srbiji, odnosno Srbiji, dali teritoriju oko Strumice, okolinu, dakle Strumica i okolina, i nama ostaje samo da sačekamo, da vidimo šta će se od svega toga izdogađati.